मयूरभंज जिलार सर्वपुरातन तथा प्रथम शनिश्चर पीठ में बेस आडंबर पालित हो शनिदेव 45तम वार्षिक उत्सव 1982 मसीहा बारिपदा सहरर वालीगंज तथा वार्ड नंबर 3 ठारे पूजा पाई आसुछंती ग्रहराज शनिदेव। ଏହି ପୀଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶନିଦେବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମାସ ପୀଠରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶନିଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଓଷା 4/4/2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25/4/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷ ଶନିବାରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯିବା ପରେ ବାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ବାବା ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବାବା ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ବାରିପଦା ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ଶନି ମନ୍ଦିର। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଉଛି 45ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। এই বার্ষিক উৎসবর আজ হচ্ছে শেষ সপ্তাহ যে শনিঙ্কর সেপাই আজ এই যে পূজার্চনা চালিছি শনি মন্দির কমিটি তরফর এবং বহু সংখ্যার হাজার হাজার লোক এখানে উপস্থিত অনেক ভক্ত উপস্থিত অনেক গোটে ভক্তিপূত পরিবেশ এটি সৃষ্টি হয়েছে এবং सबुठु बड़ खुशीर कथा खूब निकटरे आर शनि मंदिर पुनर्विनाश होची नूतन मंदिर निर्माण होगा जाऊँगी सेटा निश्चित भाव में सबु भक्तों गोटे खुशी एवं आवेगर विषय। आशा करुच्ची जे प्रभु शनिदेव समस्त को कृपा करंतु समस्त को आशीर्वाद करंतु समस्ते सपरिवार कुशल रुहंतु। जय जय शनिदेव। ये 3 नंबर वार्ड शनि मंदिर बारिपदार शनि मंदिर मयूरभंज जिलार सब बड़ कहवाई चले प्रथम शनि मंदिर ये स्थापन कराई बाबा कृपार आज हजार हजार भक्त सब समागम होती सका 5टार मंदिर खोला बर्तमान सुधा भक्त आप देखुए बहुत मात्रा भक्त चली बर्तमान सुधा होम चली होम पर जड़ी आंब गछ मूल पानी ढला जीवार योजना कराई जो माने मानसिकधारी अच्छा से जड़ी आंब गछ मूल आज पानी ढाला हम 3टा समय योजना कराई आमर प्लान अच्छी मंदिर जो नना अच्छा से 3टा समय देती 3टा पर आमर पानी ढला हम जड़ी आंब गछ मूल एतर भक्त मान समस्त को आम प्राणांत चेष्टा करी समस्त को जहाँ जहाँ माने आम सहयोग करुचु प्रशासन भी हमको पूरा मात्रा सहयोग कर बहुत बहुत लोक बर्तमान समागम चली आहरी लोक आसुँच। जोगेंद्र बारिक शनि मंदिर ट्रस्ट सेक्रेटरी अच्छी। मयूरभंज घासीराम बेहरा रिपोर्ट खोला खबर।